میں درخواست گزار ہوں جناب شیخ شبیر حسن میسمی صاحب جو کہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں الصادق انسٹیٹیوٹ، چیئرمین ہیں زہرا اکیڈمی کے، ممبر بورڈ ہیں، بورڈ آف گورنر ہے حلال فوڈ اتھارٹی آف پاکستان، بہت ہی محترم جناب شبیر حسن میسمی صاحب. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو واقعاً تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ ایک بہت لازمی کوز کے لیے آپ لوگ تشریف لائے، اور واقعاً سنڈے مارننگ قربان کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ آپ کی عبادت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو اس کا ثواب عطا کرے. مفتی رفیع عثمانی صاحب اعلیٰ مقام دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور باقی حضرات جو اس نیک کام میں شریک ہیں، شاید ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اگر بعض شخصیات پاکستان میں نہیں ہوتی تو آج ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. بغیر تکلف کے عرض کرتا ہوں ان تمام شخصیات کے لیے جو اس وقت زندہ ہیں اور اسلامک بینکنگ کے لیے کوشاں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں صحت، سلامتی، برکت، عافیت عطا کرے. حضرات گرامی، الصادق انسٹیٹیوٹ ایک بہت ہی مختصر عرصے میں بہت آگے اس لیے بڑھا کہ ہر ایک کے دل میں اسلام کی محبت ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت ہے، اس کے دل میں محبت نہیں ہے. وی نیڈ ٹو سلائٹلی موڈیفائی آر کانسیپٹ. معذرت ابھی تھوڑی سی وہ انگریزی ہو جاتی ہے. ہمیں اپنے کانسیپٹ کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہوگا. میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. میں حبیب پبلک اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، میں لارنس کالج مری کا پڑھا ہوا ہوں. مجھے تو کبھی کسی نے اپنی ایجوکیشن کی پوری لائف میں نہیں بتایا کہ اسلام کی بیسس میں ربا کا کیا کانسیپٹ ہے. نماز پڑھائی، روزہ رکھوایا، مجھے نہیں بتایا کہ ولگیرٹی کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. مجھے نہیں بتایا کہ پورنوگرافی تیرے سامنے آئے گی تو تو کیسے دیکھے گا، کیسے سنبھالے گا اپنا. وی نیڈ ٹو امپروو فرام دا بیس. ہمیں اپنی بیس کو امپروو کرنا ہے. دیکھیں بزرگوں نے بہت اچھی، بہت خوبصورت گفتگو کی، اور ہمارے موڈریٹر صاحب تو ماشاءاللہ واقعاً ایک ایک نقطہ اٹھا کے بتا رہے. میں پہلا نقطہ جو آپ کو عرض کروں گا اور جلدی کروں گا، مفتی ارشاد صاحب تشریف لے آئیں، انشاءاللہ گفتگو کو شارٹ کرتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلامک لاز مسلمز کے لیے نہیں ہیں، آل ہیومن بینگز کے لیے ہیں، فار آل دا ٹائم. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائی، بسم اللہ. I'm thankful to you. یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری، اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا کہ اسلامک لاز جو ہیں، مثلا شراب حرام ہے تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسان کے بدن اور معاشرے پہ اس کا اثر ہے، سور کا معاشرے پہ اس کا اثر ہے. ہم جب اسلامک لاز کو ہائی جیک کر کے مسلمانوں کی ذہنیت سے سوچتے ہیں تو ہمارا کام آگے نہیں بڑھتا. اسلامک بینکنگ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یونیورسلی اسلامک لاز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں انسانیت کو یہ سمجھانا ہوگا. مصیبت یہ کہ ابھی تو مسلمانوں کو نہیں سمجھا سک رہے ہیں. وی نیڈ ٹو ایکسپلین ہیومینٹی کہ دیکھیں جیسے باقی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اچھا مجھے بتائیے، کینسر ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں مسلمان کو ہوا ہے تو علاج کرو، نان مسلم ہوا ہے تو نہیں ہو. نہ، کینسر ہوتے ہی بھاگتا ہے انسان. ربا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیومن سوسائٹی کے لیے حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم اور قیامت آنے تک نقصان دہ قرار دے دیا. اب اگر اس میں ظاہری فائدہ نظر آتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شراب میں بھی تھوڑے فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. We need to explain them. مجھے میرے میٹرک تک میں کسی نے نہیں بتایا. میں تو خیر سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، کامرس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، مثلا مسٹر محمد حیدر حبیب جو ابھی حبیب میٹروپولیٹن بینک کے، کمیل حبیب، بینک الحبیب کے، مرتضی حبیب، یہ سب میرے کلاس فیلو رہے ہیں. ان کو یہاں پر بلا کے میں جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں کہتے نہیں، شروع میں ہمیں ان چیزوں کا سمجھایا ہی نہیں گیا.
I never blame any conventional bank because हमें समझाया नहीं गया. देखिए अब समझाया जा रहा है तो जा रही है ना चीजों उस तरफ. Let's take it positively और लोगों के जहनों को इस तरह से क्लियर करें कि देखो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अगर कोई चीज हलाल की है इसका मतलब है इसमें फायदा है, और अगर कोई चीज हराम की है इसमें नुकसान है. इसमें कोई दो बात नहीं. वी नीड टू गो पॉजिटिवली. सेकेंड ये है कि हमें इस बात को भी देखना होगा कि हमारी आइडियोलॉजी बहुत वीक है. माजरत, हमारी आइडियोलॉजी बहुत वीक है. हम तौहीद पर उस तरह से, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन मुझे एक्सप्रेस करने दें, हम तौहीद पर उस तरह से ईमान नहीं रखते, अमल नहीं करते जिस तरह से अल्लाह ताला हमसे चाहता है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वो जो हमने आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों प्लीज एंटर इन इस्लाम कंप्लीटली. ना कोई पार्ट टाइम मुसलमान चाहिए, ना कोई हॉलीडे मेकिंग मुसलमान चाहिए, ना ईद बकरीद का मुसलमान चाहिए, ना सीजनल मुसलमान चाहिए. आइदर यू आर मुस्लिम और यू आर नॉट मुस्लिम. एक इंसान पूरा दिन रोजा रखे, इफ्तार से 2 मिनट पहले इफ्तार कर ले, वो कहा कि मैंने रोजा तो रखा बस 2 मिनट. नो, तमाम मुफ्तियान हजरात कहेंगे इसका रोजा गलती से अलग नहीं. मैं 2 मिनट, कोई इंसान नमाज पढ़े बगैर वुजू के, नमाज नहीं है. प्लीज either we enter Islam completely or we enter Islam completely. We don't have any other choice. Music, vulgarity, पता नहीं, posters, banners, least interested. अभी मैं आ रहा था, ब्रिज में लिखा हुआ डांस का वो पता नहीं क्या आया हुआ है. हमारे दरमियान में तौहीद का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस तरह से हम उसको अमली जिंदगी में नहीं अपनाते जिस तरह से अपनाना चाहिए. आज हम चाहते हैं कि वहदानियत अल्लाह सुब्हानो ताला पर पूरा यकीन रखते हुए, हिम्मत करते हुए आगे बढ़े. इसलिए कि अगर कोई चीज अल्लाह ने हलाल करार दी है, अहल्लल्लाहुल बै, तो कतन उसमें फायदा है, और हर रमर रिबा तो कतन उसमें नुकसान है. वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन नॉट ओनली इन मैटर्स ऑफ रिबा. क्यों? इसलिए कि यहाँ से रिबा हटाएंगे, वहाँ से नजिस खाना, वहाँ से हराम खाना, वहाँ से आंखों और दिलों में हराम चीज़ें ये इफ़ेक्ट करेंगी. इबादत में लज्जत नहीं है. मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं एहसास नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हूँ. बहरहाल बहुत ज़्यादा दर्स अखलाक ना दो. लेकिन तीसरा ये कि मदरसे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का रोल इसमें कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट हैं, मदरसे की पार्टिसिपेशन उसमें 1/4 से भी कम है. बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का रोल है. इनको हमें मजबूत करना होगा, हमें इसमें बाकायदा इन्वेस्ट करना होगा, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. फिर छोटी सी मिसाल है, अभी जब वैसे चाय है, जब चाय ले सकते हैं, अगर वक्फा हो तो 2 मिनट नहीं, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड्स के लिए मुझे किसी सोशल प्लेटफॉर्म से एक ऐड दिखा दीजिए, रिबा से बचना. एक ऐड दिखा दीजिए. मैं आपको इसी वक्त बाल की एडवर्टीजमेंट 10 दिखा दूंगा, ऑक्टाफेक्स की एडवर्टीजमेंट 20 दिखा दूंगा, एंड सो फॉर. टाइम नहीं है, मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले, पैनल डिस्कशन भी है. हम रिबा और रिबा फ्री बैंकिंग, रिबा के मसाइल पर ये प्लेटफॉर्म्स, मेरा जवान मुझे नहीं सुनता है, जुमा नमाज मेरा नहीं सुनता है. मेरी जुमे नमाज की 3 मिनट की क्लिप है तो सुन लेता है. कब इन्वेस्ट करेंगे इस सोशल प्लेटफॉर्म? ये अल्लाह की नेमत है हमारे पास कि आज हम अपने बच्चे बच्चे तक पहुंच सकते हैं. हमें सबको मिलकर सदक़े जारिया के तौर पर इस काम को करना होगा कि सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इतनी ज्यादा, देखें, अगर आप डिमांड, इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड प्रोड्यूस की गई तो इस्लामिक बैंकिंग आज कहां पहुंच गई है. माशाल्लाह माशाल्लाह.
आई रिमेंबर 2003-2004, अब एग्जैक्टली नहीं मालूम, मैं जब शरिया एडवाइज़र बनाया गया स्टेट बैंक में, तो मैं सोचता था आगे कैसे बढ़ेंगे. आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा छोटा सा नमक के बराबर हिस्सा इसमें. प्लीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आगे बढ़िए. लोगों को जब महसूस होगा ऐसा, आप सिर्फ आए देखें कितना अच्छा हुआ, तिलावत करवाई, तर्जुमा करवाया, सिर्फ तिलावत हो जाती, तबरुकन हो जाता, तर्जुमे ने हम सबके दिल पे बात डाली, और जो जो इसमें पीछे है उसको एहसास हुआ. आई एम श्योर हम आपके इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं. मैंने चंद साल पहले किसी मीटिंग में कहा था, नहीं कहना चाहता, कि हमने पब्लिक को अभी तक समझाया ही नहीं. नेक्स्ट, सारे तो इस्लामिक बैंकिंग के हामी नहीं है. एक बड़ी तादाद, 17 साल टेलीविजन पे बैठा हूं, 17 साल प्लस, एक बड़ी तादाद मुफ्तियान हजरात और उलमा हजरात की वो है जो कंप्लीटली इसके अगेंस्ट है. बैठे हैं, अमेरिका और रशिया बैठ सकता है, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते. हमें उनकी सुननी होगी, उन्हें हमारी बतानी होगी. कहीं ना कहीं तो बैठ के एक जगह आएंगे. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हम एक्सीलरेटर दबाए हुए हैं, वो ब्रेक दबाए हुए हैं. सॉरी, हम एक्सीलरेटर दबाते हैं, गाड़ी थोड़ी चल रही है, वो ब्रेक दबाते हैं. मैंने लिटरली टेलीविजन प्रोग्राम में बैठे हुए एक मुफ्ती साहब से कहा, इसने कहा, जब मैंने उनसे कहा कि मुफ्ती साहब, नहीं, मैं भी ऑन एयर बात करता हूं, देखें ये सब ड्रामा, ये सब ढोंग है, फलाएं. बाबा ड्रामा ढोंग है, 20% आपने लोगों को सूद से तो बचा लिया. अगर कोई कमी बेशी है, कोई आपके कॉन्सेप्ट अलग हैं, हमारे भी बहुत से कॉन्सेप्ट फिक़ह जाफरिया के, फिक़ह हनफिया से अलग हैं. मुश्किल नहीं है. देयर इज समवेयर जहां पर इस्लाम दोनों को बिठा देता, बोलता है यहां से कॉमन रास्ता निकल रहा, चलो, क्या प्रॉब्लम है. एक इंस्टीट्यूट स्टेट बैंक के अंदर या इस्लामिक बैंकिंग के अंडर में, या कम से कम फैसल बैंक ने इतना बड़ा काम किया है, वो एक इंस्टीट्यूट ऐसा बनाए कि उनकी सुने. जब तक उनकी सुन के उनको सॉल्यूशंस नहीं देंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं. और आखिरी में मैं अर्ज कर दूं, मेरा अपना मुतालिया ये कहता है कि ये सारी बीमारी की जड़ जो है ना, करेंसी नोट है. वे फॉरवर्ड हमें ऐसी क्रिप्टो करेंसी, इस्लामिक क्रिप्टो करेंसी बनानी होगी जिसमें ये फ्लक्चुएशन, अभी देखें क्या हाल हुआ, FTX ने क्या हशर किया है, और इस वक्त बिटकॉइन और सब क्या, वी डोंट वांट दैट. वो तो जैसे अभी बताया कि रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते, वी नीड टू रिड्यूस इट. हमें कुछ ऐसा सोचना होगा, मेरे जवान बेटियों, मेरे जवान बेटों, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि जब तक मैं कब्र में जाऊं, उससे पहले एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बने जिसकी फ्लक्चुएशन ना हो, जो गोल्ड और सिल्वर बेस पर हो, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स ना हो, और हम रिबा के मसले को बेहतर अंदाज में हल कर सकें. एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह से आपने संडे मॉर्निंग में इस काम को इतना सीरियसली लिया, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल होता है, मेरी तो अलग भी ड्यूटीज़ होती है, मसला नहीं है, ये बताता है कि वी ऑल आर वेरी सीरियस about Islam, we are all very serious about Tawheed, we are very serious about removing riba. लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगे बढ़ के काम नहीं होगा. पब्लिक के अंदर इतना शऊर जगा दें कि पब्लिक कन्वेंशनल बैंक का बोर्ड देके मुंह इस्लामिक बैंकिंग की तरफ कर ले. वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह.